नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बरड़ा के ग्रामीणों को कब मिलेगा न्याय। बरड़ा जूद ग्राम पंचायत के बरड़ा ग्राम में स्थित सोलर कंपनी अल्टर की ऊर्जा ने बरड़ा गांव में 3 सर्वे नंबरों पर काम शुरू किया है। इनमें से सर्वे नंबर 230 और 228 कृषि योग्य भूमि नहीं है। फिर भी अल्टर की ऊर्जा कंपनी ने यहां अवैध निर्माण किया है। जब ग्रामीणों ने कंपनी के मालिक, सुपरवाइजर आदि को उस जगह पर मजदूरी का काम करने से रोका तो यहाँ निर्माण हो रहा था, तो कंपनी ने पुलिस स्टेशन में ग्रामीणों के खिलाफ तो कंपनी ने पुलिस स्टेशन में ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे कानूनी काम में बाधा डाल रहे हैं। इसके बाद जागरूक नागरिकों के तौर पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में लिखित शिकायत की। पंचायत ने लिखित जवाब में कहा कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से और पंचायत की अनुमति के निर्माण किया है। એ લોકો તમારી પાસે માંગી હતી એનઓસી તો પછી કેવી રીતે કામ કરે છે એ લોકો? એ લોકો કે સરકાર તરફથી એવી છૂટછાટ છે અમે પાછળથી કંઈક મંજૂરી લઈ લઈશું। પછી ખેતર જો છે એને થયા છે નથી થયા? સવારનું 231 એ બિનખેતી થયેલ છે એના કાગળ છે અમારી પાસે, બાકી બી નથી। એ તમે શું નામ છે તમારું? હું રફીક સમેજા, ગ્રામ પંચાયત તાલુકો લખપત બરંદા યુથ ગ્રામ પંચાયતનો સભ્ય તરીકે ફરજ બજાવું છું। તમારી શું માંગણી છે? અમારી એ રજૂઆત છે કે બરંદા ગામમાં જે સોલાર પ્લાન્ટનો પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે તે પ્રોજેક્ટમાં 3 ખેતરા પાર્ટીએ લીધેલા છે, એમાં એક સર્વે નંબર જે છે એ બિનખેતી કરેલો છે એને થઈ ગયો છે। 2 સર્વે નંબર જે છે એક 228 231 બિનખેતી થઈ ગયો છે, 28 અને 30 બિનખેતી નથી થયો, છતાં પણ એ લોકોએ